नमस्कार बंधुरा आशा करी सकलेई सुस्थ आछेन भालो आछेन टुकायर रान्नाघरे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। चलुन आजके रेसिपि शेयर करी। देखतेई पाच्छेन आमी एखाने 500 ग्राम मतो लाल एकदम पाका टमेटो निये नियेछि। आजके एकटु टमेटोर चाटनी बानाबो। खूब सुंदर एई टमेटो चाटनी जारटा खेते माने रुटी परोटा सबेर साथे खाওয়া যাবে, तरकारी लागबे ना। चलुन रेसिपिटा देखे नेওয়া যাক। बानाबो तार जोन्नो ग्यासटा জ্বালিয়ে নিয়েছি। खूब सामान्य परिमाणे सादा तेल आमी एकटू दिए निलाम। एर थेके बेशी तेल चाटनी बनानोर जोन्नो। टमाटर की चटनी बना रहे, आधा किलो टमाटर मैं धो के पीस के ऐसा ग्रेट कर लिया और वाइट ऑयल जो है 1 टेबलस्पून दिया है कढ़ाई पे और 2 सूखा लाल मिर्ची, 2টো शुकनो लंका दिलाम और दिच्छी একটা শুকনো 2টো শুকনো লঙ্কা দিয়েছি আর দিচ্ছি একটু মৌরি, 2 रेड ड्राई चिली दिया है और बड़ी सौंफ 1 छोटा चम्मच बड़ी सौंफ दे रही हूँ मैं। और बारीक कटे हुए अदरक, एकदम बारीक अदरक काट के लिया। एकदम छोटो छोटो टुकरो करा आदा आमी ओई 1 चामचेर मतो दिलाम। आदा और मौरीटार भाजा हो गेछे। अदरक और बड़ी सौंफ का बहुत अच्छे से स्मेल आ रहे, बहुत अच्छा खुशबू आ रही। अभी मैं जो टमाटर बारीक एकदम पीस लिया मैं ग्रेटर से, अपनारा चाइले छोटो छोटो टुकड़ो करेও নিতে পারেন, छोटा टुकड़ा में भी काट सकते हैं। मैंने ग्रेट कर लिया। ये टमेटोগুলো আমি এবারে কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব। এটাতে আমি সাদা তেলই ইউজ করেছি কারণ সরষের তেল চাটনির মধ্যে না ইউজ করাই ভালো, সাদা তেল ইউজ করাই ভালো। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখেছি। अभी दे रहे नमक थोड़ा सा, আমি একটু নুন দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে। যতটা নুনের প্রয়োজন তত নুন পুরোটা আমি দিইনি এখন। जितना नमक इसमें चाहिए अभी मैं पूरा नहीं डाला क्योंकि बाद में मुझे ब्लैक सॉल्ट यूज़ करना था, इसके लिए। टमेटोटा हमारा एकदम नरम हो गया, टमाटर एकदम नरम हो गया। अभी मैं थोड़ा सा मैशर से ऐसा मिक्स कर लिया जैसे बिल्कुल और टमाटर अखा ना रहे। 1 बाटी मतो चीनी दिए दीची, शक्कर डाल दिया। ওই 150 গ্রাম মতো খেজুর আমি ভালো করে ধুয়ে দানাগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। खजूर जो मैंने धो के अच्छा से उसके अंदर से सीड्स निकाल दिया था और वो डाल दिया। आम सत्तो छोटो टुकड़ो करे निয়েছি, आम पापड़ी छोटा छोटा काट लिया टुकड़ो करे, एगुलो दिए देव। গ্যাসের ফ্লেমটা একটু মিডিয়ামে রেখে এগুলো সব ভালো করে মিশিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি মিডিয়ামে রেখেছি। আস্তে আস্তে চিনিটা গলছে। এবার আমি এটা কিছুক্ষণ একটু চাপা দিয়ে রাখবো, তারপরে আমি একটা চাটনিতে দেওয়ার জন্য একটা মশলা বানিয়ে নেব। शक्कर जो है वो पिघल रहे धीरे धीरे। गैस का फ्लेम मैं मीडियम में रखा। अभी कुछ देर तक इसको ढक के रखेंगे। चाटनी में देने के लिए मुझे मसाला तैयार करना है, इसके लिए এখানে একটা ছোট প্যান বসিয়ে নিয়েছি, এটা একটু গরম করে নিয়েছি। এবার একে একে এর মধ্যে আমি মশলাগুলো দেব। একটা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা গোটা আমি একটু ভেঙে নিয়েছি, এটা দিলাম। रेड ड्राई चिली 1 दिया और दे रहे आधा चम्मच अक्खा जीरा। रेड ड्राई चिली दिया, जीरा दिया और अभी दे रहे बड़ी सौंफ। শুকনো লাল লঙ্কা দিয়েছি, জিরে দিয়েছি আর দিচ্ছি একটু মৌরি। এইগুলোকে দিয়ে একটুখানি ড্রাই রোস্ট করে নেব, তারপর ঠান্ডা করে এটা পিষে নেব। गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखा। इसको थोड़ा ठंडा करके फिर पीसना है मुझे, गरम नहीं पीसना है तो फिर मसाला करवा हो जाएगा। देखुन আমার টমেটোর চাটনিটা হয়ে গেছে, দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে। এবারে আমি এর মধ্যে বাকি যে মশলাগুলো ড্রাই রোস্ট করে রেখেছি সেইটা দিয়ে দেব। मेरा चटनी बन गया है।
अभी मसाला उसमें डालना बाकी है खाली। भाजा मशलागुलो আমি একটু পিষে নিচ্ছি, একদম গুঁড়ো করার দরকার নেই, আধ ভাঙা হলেই হবে, একটু দানা থাকবে। जो ड्राई रोस्ट किया था मसाला वो मैं थोड़ा सा कूट के ले रही हूँ, एकदम बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा दानादार रहेंगे। চাটনিটা হয়ে গেছে, ঠান্ডাও হয়ে গেছে। এই যে ড্রাই রোস্ট করা মশলাটা আমি পিষে নিয়েছি সেইটা এর মধ্যে কিছুটা মিশিয়ে দেব। এটা দিলে খুব সুন্দর একটা फ्लेवर আসবে আর খুব খেতেও খুব ভালো লাগবে। এইটা দিলাম, ড্রাই রোস্ট কিয়া মশলা डाला। এবার দিচ্ছি বিট নুন, काला नमक दे दिया, एक बड़ा साइज नींबू आधा काट के रखा वो दे रहे, लेबुर रसटा दिए दिच्छी, सब किछु भालो करे मिशिए दिलाम। देखुन बंधुरा आमार टमेटोमेर चाटनी आमसत्व खेजूर दिए टमेटोमेर चाटनी रेडी हो गेছে। আপনারা চাইলে এইভাবে একবার বানিয়ে দেখুন, খুব মুখরোচক হয় এই চাটনি, রুটি পরোটা সব কিছুর সাথে দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে আর ঘরে সহজেই এটা বানিয়ে নেওয়া যায়। আমি এর উপরে এইবারে একটুখানি কতগুলো কাজু আর কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। কাজু কিশমিশটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন নাও পারেন, তবে দিলে দেখতেও সুন্দর হবে, খেতেও ভালো হবে। এই যে ড্রাই রোস্ট করা মশলা আমি আরেকটু দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা আমার টমেটোমের চাটনি খেজুর আমসত্ব দিয়ে এই রকম দেখতে হয়েছে। আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো অবশ্যই। আর সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে।